एक अहम खबर, बंगाल में बीजेपी लीडर की धमकी, रियासत में बरसर इख्तियार आने पर तृणमूल गुंडों का एनकाउंटर किया जाएगा। बंगाल बीजेपी लीडर राजू बनर्जी ने आज एक एहतजाजी मीटिंग को खिताब करने के दौरान खुली धमकी देते नजर आए हैं। उन्होंने यूपी वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ हुकूमत की मिसाल देते हुए कहा कि वहाँ कानून बहाली के लिए जिस तरह समाज दुश्मन लोगों का एनकाउंटर्स किया गया है, उसी तर्ज पर वो बंगाल में बीजेपी हुकूमत कायम होने पर तृणमूल कांग्रेस के गुंडों को भी एनकाउंटर्स करवाएंगे। उत्तर प्रदेशের উদাহরণ দেখুন। আপনাদেরকেও কিন্তু ওই বাড়ির সামনে সকালবেলা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আমি তোলাবাজি করব না, আমি গুন্ডামি করব না, আমি মস্তানি করব না, আমাকে দয়া করে মেরো না। আমরা কিন্তু আপনাদেরকে বলে দিচ্ছি, আমরা কিছু জানি না। আমরা পুরো পুলিশকে বলবো, যারা ছুটতে যাবে না তাদেরকে আপনারা ব্যবস্থা নিন। যদি প্রয়োজন মনে করেন আপনারা প্রয়োজন হলে এনকাউন্টার করে দিন, কিন্তু এই গুন্ডা বদমাশদের ছাড়বেন না।